салом дӯстони азизи ман, мо шарҳҳои навиштаи шуморо дар барномаҳои гузашта хондем ва бо дархости зиёди шумо ин лаҳза роҳ пеш гирифтем сӯи Федератсияи Россия шаҳри Москав. Шамда намешамда интернет ва микро. Не биё. Зан бизан гапа кам карди. Хай бедай неҷа. Чӣ мекунам? Намекунам ба шум дуруст аст. Тар якаса гам додан, якаса гап додан. Иҷоша хай бибревузи просто биё гап мезанем дар кор нестам иштирок кард. Ана Буйди шанби. Буйди шанбе. Ана тараш биқишно. Даиҷа кӯмак мекарди гинарбори сахт мешуди алло. Брат, у нас такая программа, небольшой ролик. Хотели спросить, с вами можем кусочек песни спеть вам? Иҷозат. Қатис Сакит Самедов недавно вохӯрдем. Як одами бечора, як одами эу бечора нест, як бомжи русиё. Ой бачаи радури шидаи дигаре, ой бачаи зурдаби сӯза ҷигаре. Не, ами атрофи як духтар суҳбат кардем ки доим ба шумо навор мефирист, дасташро ба қавли буридааст. Шо секретой байни хума туи ира биохи, ира би ин хамираи майли. Кани! Эй, масачламши, эён ва ториге суи ту додам. Дилу ҷони азими бенаваро. Бой чашми ҷодуи ту додам. дӯстони азиз, боз нагӯянд ки барандаҳо кор намекунанд, наметавонанд, фақат гап мезананд, пула гирифтанд. Та фақат таъриф мекунӣ, кӯб зад? Дай мебинӣ. Салом дӯстони азиз, ин видеои моро хуб тамошо кунед. Чӣ гуна ки ҳама медонад, реклама ин муҳаррики тиҷорат аст. Ва агар шумо ташкилот ва идорае ҳастед, мехоҳед ки бо мо ҳамкорӣ бикунед ва рекламаи худро тариқи ҳамин барнома ба тамошобинон намоиш бидиҳед, фурсат, имконият барои шумо аст. барои ҳамкорӣ бо канали Тоҷикон Груп ва додани рекламаҳои худ метавонед бо рақами WhatsApp ки дар экранҳои шумо намоён аст, муроҷиат бикунед. Тоҷикон Груп ҳамеша бо шумо аст ва мо низ кӯшиш мекунем барномаҳои ҷолибро бо дастгирии шумо пешниҳоди тамошобинон намоем. салом дӯстони азизи ман, онафароне ки ҳамеша аз канали Тоҷикон Груп барномаҳои ҷолиб ва шавқовари моро мунтазир ҳастанд. мо шарҳҳои навиштаи шуморо дар барномаҳои гузашта хондем ва бо дархости зиёди шумо ин лаҳза роҳ пеш гирифтем сӯи Федератсияи Россия шаҳри Москав ва чӣ гуна ки мебинед барф аст дар ин ҷо, ҳаво сард аст ва нигоҳ накарда ба ҳамин сардиҳо мо мехоҳем барномаи навбатиамонро аз шаҳри Москав баротон таҳия кунем. дӯстони азиз, меҳмони мо ки аст? Як блогери бисёр машҳур, як сарояндаи муваффақ, як нафаре ки тамоми насли наврас, насли ҷавонро гӯш мекунанд ва миллионҳо тамошобин, миллионҳо мухлис дорад. Федия, яъне Фатҳиддин, ва ин лаҳза мо тамос мегирем ба Федия, ба Фатҳиддин тамос мегирем ва мебинем ки хоб телефонаш банд аст. Боз аз нав тамос мегирем. гуфтаҳои моро ҳамин занг тасдиқ кард, барои он ки мухлисон зиёд тамос мегиранд, албатта менависанд ва ба ҳар кадоми он посух додан албатта фикр мекунам душворам аст, вале банд аст. камтарак мунтазир мемонем. чанд лаҳза мунтазир мондем, боз аз нав тамос мегирем дӯстони азиз, барои ба мақсад расидан албатта. хоб занг рафт. алло, ассалому алайкум. وعلیکم السلام. Фатҳиддин, чӣ шумо? Соз хуб? Тинч? Акай Наврӯзӣ. Бале, салом алайкум. Ҷунун дашмо бачаша сог саломат расидӣ? Раҳмат, шигир чӣ ҳол доред? Саломатиятон хуб аёхӣ? Худоро шукр. акрос гап худет дар як ҷо намеистӣ. Мо дар Москав гуфта хесем назди то омадем, метарсем дар ягон мамлакати дига набошӣ.
نه همجا بچه خطر داد کردم саломат бошед. мо аз тоҷикистон ба шумо занг зада будем. ана оли мо барномаро шурӯъ кардем. дар аввали барнома ҳастем федия. мо хостем ки ҳамин барномаро ҳамроҳи шумо таҳия кунем дар меҳмонира. шумо дар куҷо ҳастед? метавонед суроғатонро ба мо равон кунед? мо раҳсипор шавем сӯи хонаи шумо хи? Tamam bachayam, конечно, дай ханак надана, бо ҷавоб самон мегум. Мози адресора роид мекунам, а такакам. тамом чӣ барем? ягон чӣ дар кор нест федия барем? Так, ҳозир мегум. Шир нест дар хунаву, намак нест. Ана хайр. Як қопча орд биёр. як қопча орд, шир, намак бо чӣ? Тамом бачаям. тамом. шӯхӣ дорум бачаям. Ҳаракат кунам. саломат бошед. фаҳмидин суроғаро равон кунем мо мунтазир. Тамом, райс. бош. хоб. дӯстони азиз, фикр мекунам ки албатта суроғаро бодашан аза барои мо равон мекунад ва мо раҳсипор мешавем. фақат бо мо бошед. идомаи барнома ҷолиб сурат хоҳад гирифт. дӯстони азиз, рафтем. дӯстони ман, инак мо ба суроғае ки федия гуфт омадем ва оле мебинем ки бисёр дарахтони ки хазонрез ҳастанд, яъне баргҳо рехта истодан, хонаҳои зиёд аст. лекин мо намедонем ки кадоме аз ин хонаҳо ҳаст. барои ҳамин мо як бор дигар тамос мегирем барои муайян кардан, то ин ки барои мо суроғаро пурратару хубтар бифаҳмонад федия ки дар кадоме аз ин хонаҳо зиндагӣ мекунад. ҳаво сард аст, раст мешавем 5 дараҷа сард аст ва дар ана ҳамин сарди мо кӯшиш кардем ки албатта биёем ва барои шумо як барнома кунем. ҳамин мо ба ҷои гуфтагӣ шумо омадем. кадом тараф рафтан дар кор? шумо моро диден, надиден? Манам бирман хиткам барои ки ай боло зангам зад. Уно дароза тови кардан. ҳамин поёнтарак аз тарафи дасти рост як дароза кушодааст. Анам дарозаи ман аёз мечхим территорияма уй. Дарозаро уй кне одамо ай боло омаган ай Туркистон омаган. даеҷа гавзан шумое? Ози ҳаминус. Откройте вороту, стол. Откройте вороту, да. Сейчас. Откройте вороту. Солнечного Таджикистана ко мне в гости приехали. Все, открыли его. тамоми нозим ҳамун дарвоза да медуроем. федия медуроем. Да дарвоза медуроем. Тамом бидроем да тешида тез боше ки курлома хниза. тамом. дӯстон, мо ани замон ҳаракат мекунем ба тарафи дасти рост барои он ки аз ин тараф як дарвоза кушодааст. рафтем. аз тарафи дасти рост дӯстон як дарвоза кушода буд, инҷо набудааст ва мо гаштем бо ба тарафи дасти чап ва бубинем ки аз ин тараф боз шояд кадом ягон дарвоза агар кушода бошад ворид мешавем. хуб, боз як бор дигар тамос мегирем. Хуб. бачаё ша шумо дар куҷоен? кани бубуроен як бинем. Ман ина пешвозат мегирам. дар ҳамин сардиҳо пайдо кардани меҳмон бисёр душвор аст. Салому алейкум. алейкум салом. Микрофонакта начхим я бор дигар. Аккуратненько. Ман бояд ба қувват баҷихам. Баъдтара сразу агар возможность боша микрофоним набза. Ман тра аввал я бор буб кашам ки бӯи ватан бӯи мемӣ. ватан. Бӯи душанбе. бӯи душанбе. ана тараш бӯи қишлоқ. Дунём рустам. ана бӯи килчаи чагира нишон кунам. акайҷон. ин рискар. хушомади ҷонам дар шумо. Ман қадр менаму маънот ва ман ҳазор бор шукронаи худо мегӯм ки ҳамтари бародаро дорем ки мана қадр мекунанд ки ин қараҳи дура ба хотири мо 5000 километр. 5000 километр ва мошин хестаи қараҳа пеши ман омад. ҳазор раҳмат бародарҷон, хуш омадем. нури дида тоҷи сар. раҳмат. ана ки федия гӯш кунед, нигоҳ кунед. мо бисёр шодем ки шуморо дидем ва махсус бисёр дархост кардан тамошобино. мо барам хестем назди шумо омадем. бубинед ки дидор мега ки як шерай, мега ки як шерай, мега вай мега вай. чӣ мега? вай айханакира мега ки дида ба дидор мерасад. дида ба дидор аст. шумо мачача. хоб,
дӯстони аз ягон бор барномаи дар меҳмониро дидед шумо? Дидам. Рост шагав зани. Дидам. Диди? Мардак боре. Чӣ хеле барномаи нигоҳи худат? барнома беҳтарина и чизое ки бояд дар ҳамаи санъаткоро боша. Бояд мардум бинанд бифаҳманд киян Фатҳиддини деҳқон худаш кияй, дар иҷо зиндагӣ мекунад, чӣ мехӯрад, чӣ мепӯшад. Ана мақсад ҳаминҷа бояд падроб най бораи мо бифаҳманд. беҳтарин. дӯстони азиз, ман фикр мекунам ки албатта шумо медонед ки кадом бахшро дорем. Фатҳиддин Феди ҳам медонад ки кадом бахшро дар барнома бояд иҷро кунад. яке мо аяҳмира ҳедур омадаем, бовар кунед, биёед як субҳонаи болаззат дават тайёр кунед бихӯрем дар ҳамин бахши якум. Бачаачам ака гапа дуроз кардесам хинаки баъд хинак нест. ака тоқат ки ҷа маскон гармай. бачаачам пешай омад ман нақша кашида будам ки инами и дачара снимат мекунам ҳаминҷа покашто барои клип съёмка кунӣ омадаги ҳаминҷа так дар Волгоград зиндагӣ мекунам. И хонаи худтон неста? Не иҷара снимат мекунам дар ҳамин атмосфера дар ҳамин берун дар боду ҳавои московский фаҳмиди як хостум бишинем я чахчах кунем я шашличак кунем бизанем не ки ҳисобе ки ина ҳавои тариши барфа оварде овардем намехоҳам ки боз тимӯрат маиб шава аюса аячат гап бишнава барои маҷбурам дар хона бидорам ту поту бумена хела як маҷбурам қабул ту кунам меҳмоним не хуш омадӣ хушура рабгар ки бата махкам кунам ё места дар пушои места дарамон кнопка ай боло кнопка ай боло ана мақсад хушура абгар ки вай каблукакот налихшим бизани. дӯстони азиз кӯшиш мекунем ки як барномаи ҷолиб тайёр кунем. леки беҳад хунак. Марҳамат бачаачам. Бисмиллоҳи хеши ҷун биёин чизакта бирорем иншоалло ки сармод намезанад адро. гармая курката бидрор баъд чахчах мекунем дарш. Шон кашониш кунам. гӯш мебаре гуҷо мебаре дар кисааш ягон чӣ надори палубом. ҳа гуфта намешавад дасти қалб яке одамия дам табгита меҳмони мин имрӯз ёра да потка ёра каш да пота чапана роста набоша неважно гуфти ресо муҳим нест мё температураи хона чӣ хелай нағзай хита чӣ хелис кайсай хонаи модар хонаи уча акаҷун ягон хона ва хонаи ачаму намеброяо хай майла печкаи учаги ана ягон камбудӣ нест ҳаст камбудӣ ҳаст иш проблемаи хита ана ассалому алайкум хештаборум ассалому алайкум подписчикои канали тоҷикон груп чхеле ки диде бародарам и қараи дура хесаст пеши ман омадааст қадр кардааст як бор дига ҳазор раҳмат мегӯм бародарҷон бинадорум бахира хуш омадӣ имрӯз ҳаракат мекунем ки як барномае кунем ки весёлӣ боша интересни боша ҳамаҳо ҳаракат мекунем ки настроенияи шуморо хуб кунем хештабор зинда боша ҳаматуда приятного просмотра let's go хоб бачаачам ози сар мекунем ай ягон завтрак асад субҳона ростияка ман дар ин кору бор пиёдаам барое ки як хидам тоқаам дар ҳаёт ягон рақияе наёфтам ки я сара ду сар кунам ки ягон чизам ёд бития дар ин рӯзо дар дистои ачам ҷунум ака ачам боша ки бигӯм бародарам араи дурум ага бихе я ошча як қиртовча ки бизана сараш то бихӯра не ки ҳаракат мекунам ки як ҳалқ татар кунам ягон чоя ягон заҳра ягон оқарақиёе ки дар чатрулеткаву дар инстаграми шумо аста агар ягон рақия наёфта бошӣ ба фикрам та безан мегардӣ дига ол як чойча мемонам мезанем баъд чахчах мекунем биё сар мекунем дӯстони азиз сар мекунем ба бахши аввал омода кардани хӯрок мо хӯроки субҳонара дар ҳамроҳи федия худаш омода мекунад дар хонаи федия ба қавли ҳоли хонаш аст дар хонаш якҷоя истеъмол мекунем чӣ тайёр мекунем барои мо рости ё ман худам дора иҷа корчам ё ман худам сар кунам талха ана кафун ана чӣ ман дар интернет задам дидам мегӯм ку дар кор бор пиёдаам дар интернет задам дидам ай ҳама варианти осунаш пелмени мегирам мандучакора радурун як касулка мепартам вамди гирунш мекунам 2 минут чахчах мекунем як плах меюшам даҳқа телаш мекунам тамом розӣ худш мерава зинда бошӣ кошара уску тамом биё тамом оли зан нагирифтам оли ошпаз наомадай оли рақия нагирифтам в общем дабар мести ё мешини чхеле удобно ҳамеша дабари бародаро чихтем бисмиллоҳи раҳмони раҳим сар мекунем сар мекунем хоб ана бачаачам ай анами
تیفایل چون که چه айтифал айтифал سر میکنیم باز میگیریم او کنش کدام روز گرفته کدام روز گرفته بعد اوش خالی میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم او میگیریم او میگیریم ها این او وایو این او ها وای این کنوکاکش اسم میکنی او میریزه ها اگر دیدگی نباشه اینا قریب تیفایل دا برو گاز من پانو میخوام نه دا فکری چاترولت که است دا فکری چاترولت که اینا موندیم میکنیم کاسترول правильно کاسترول کاسترول ظرف چی میمونیمش نه گاز درجیستم یگان بار گیرون کردگی نیست من روزی که دامجا زندگی میکنم واسه می چلاویم دو کاسا بچه یگان کنم اینه انا ایشه بفکرم که انا نه ایجا مینوت نه سنسور نی ایجا شهری اما شیگا پای او انا دا 43 minut شوندی نه بفکرم که وایرونش نکنی که 43 درجه سانیوک بیایم نه چرستان ما ببرورا 43 درجه گرمی خود چیکار خودت بکنی امروز افریقا یا جای بخیر 60 درجه گرمی دوستانی عزیز 70 درجه گرمی 80 درجه گرمی 90 درجه گرمی اکای بارانده جونم دا چشموت این درجه نیست این مینوت های مینوت های؟ 99 مینوت شوندی 99 مینوت دا گرم میشه ها؟ توکلش به خدا میبینیم از اگر گیرون که نشید بوم چلو اگر سوخت دکسا جواب میده وقتی که همجوره میری خریداری میکنی از موزاکو باید اول همون بچه که میفروشه باید بگی اکا می نمده نشون نه من میگم که بچه دا اینجا من درجه چای نمیکنم این می بیرون دا فهمیدی کار بار ما میبرم بیرون دا میبینم امو بیرونو دا یگون جا دا میخرم بعد میام جا خواه میری زندگی در فدراسیون ریاست چگونه است؟ چگونه حال دارید؟ چگونه زندگی دارید در اینجا؟ با فکری خودتون زندگی در آسیا в основном корм блогерство бардажон блогери мекунам в основном чатрулет када мешинам хай клипои хурман съёмка мекунам тамом ҳам хай кор мекунам зиндагӣ мекунам пеш мерава зиндагӣ пеш рафтеса шунам қафорат еса пеш рафтеса рафтеса о ту мақсад бачаашам хай ёрдам мекунам мардагори о гуфтам ки ман пиёдаам даи тамом кӯмак мекунем дӯстони азиз бош камдар нашад дӯст он бошад ки гирад дасти дӯст дар парешонҳоливу дар авқотпазӣ анака дӯстони азиз ҳамин як савол бисёр ба зеҳни ман омада истодааст ҳарчанд ки намехоҳам ҳамин савола бидиҳам аммо медиҳам чанд нафар меояд ки ҳамин фатидин бисёр духтароро ғам медиҳад аросбозӣ мекунад яъне духтарони мардум ман намефаҳмам шумо чӣ гуна ҳамин корро виҷдонатон мебардорад ки масалан бо ҳамаи духтаро гап занен ҳамаи онҳоро гап диҳен бо онҳо масалан телефони ё ки аз наздик суҳбат кунед این سوال بود یا که یک از در پریتنزیا میکنی که میگویی تو چوایی کارا میکنی هم سوال بود هم پیشنهاد هم درخواست که برای همین درست است یا نه پیشنهاد نه این سوال بود نه فهمیدم تو سوال یا خیلی دادی بچه‌اش هم که خیلی که آدم میگه تو هم کارا میگه میگه که وجدانت چی گفتی وجدانت عذاب نمی‌چه کارا میگه هم خیلی گفتی که گویا که او ویری نه ببینید وقتی که چند نفر یک گپ میزنند سوال میدهد یقین است که باور میکنه من باور کردم شخصا برای که اون چیزی رو که مثلا مردم میگه من در چترولت کم میبینم فکر میکنم که همین گونه است شما همین گونه на самом деле ами савола бисёри бад метиҳанд ҷоиш мешавад даже ягон талпа ягон маърака даштагим бисёри одамо мегӯянд ки ҳамаи арӯсҳоро масад гирифтаем аввал ва шӯхӣ мегӯянд баъд серьёзно мегӯянд ки на самом деле арӯсҳоро то метиҳад чатрулет када ва иш ва уш не ки охи бефара шидаме мунда шидам ай фаҳмуданиам ора фаҳмиди ман дигар вақт надорам бишинам ҳар як одама доказать кунам зораш кунам ки ака бовар ки ман ҳамин корро намекунам дар ҳақиқат ин рола чатрулетка худаш ранг як рол бозӣ мекунӣ штобо ягон чизи интересни шава ӯ диалог ҳамаш ба хотири яки як кас биханда як диалоги интересни шава даже ба ҳамо суҳбат намекунам аммо инстаграм ам мепурсанд ҳамҷа просто роиш мекунам ҷавобш наметӣ яъне ки ман бовар дорам ки шумо мекунед ҳамин корро чӣ хел бовар мекунӣ масалан ман бовар мекунам ки шумо ҳамин корро мекунед баро ки аз чеҳратон маълум аст
که شما دخترها را غم میدین گپ میدین مثلا Оза серьезно гуфтаста. بله Охи доказать. Любой кор. доказать ами ки масалан ман дар видеотон мебинам масалан як вақт пештарам суҳбат кардем дидам бо телефонтон шумо ба касе паём равон мекарди дар гуноҳи суханон чӣ бе кора мекунед ҳамин кор ба фикртон дуруст аст духтар як каса ғам додан як каса гап додан чӣ дар кора ҳамин коро Охи мегум ки бо ман вақт надорам ки бишинам ози например ина ози тира ҳамус ситуация омад ки недавно ҳам хеле момент буд як ҷода шиштем ҳамон бача хес хай доказать ки гуфтам ман айта должен гуфтам ман айта қарз дорам ки бишинам тира зора кунам ҳаминҷа ҳам хеш дес сахт нараса ози манам должен нестам ки тира зора кунам ки ёмна бовар охи шумо ба гардан намегиред ман ба шумо якта факт меорам якта мисол меорам як духтари шиноси мо ҳамсояи мо суратоша аксоша ҳамроҳи шумо ман да нишон дод шумо чӣ кор мекунед масалан сурат гирифтин куҷо тамошо рафтин куҷо шиштен чӣ хӯрден барои чӣ шумо дар барнома ҳамин чиза ба гардан намегиред мардума фиреб мекунед масалан агар ҳақиқат бошад гушка раз серьезно савол додеста раз серьезно темара қапида ки мана 5 минут вақт бити суратҳои тира қатъи любой духта чотка мекунам метунам ки бойни хеле обнимашка метунам ки дагоно туғриту кунам дисвадис рафтеста боше фаҳмидӣ метунам корера кунам ки чишмои ту бовар накунам барои ҳамин ту савол бити бояд ҳозир ту як хеле на самом деле сарам вайрон шудест ака барои ки ҳамин единственный чизе ки дар ҳамин кор борам ки сахт мераса вақте ки мисол тира ман қадр мекунам ту акай мани ҳамин қараи дур пеш омадай ту бояд савол медодине ки ҳозир як хеле ту гуфтестай ки мемоне ҳамҷоша ҳозир ба ман намехоҳам ки масалан аз дасти шумо як нафари дигар зарар бинад дӯстони азиз ин масъалаи мо камтар ҷиддитар аст биёед мо баҳсмона паси парда идома медиҳем бармегардем паси парда не раз серьёзни ай иҷаша хай бибреву ҳозир просто биё гап мезанем дар кор нестам ин чизо ака ҳоли бесте и баҳси мо ҷиддӣ аст фаҳмидӣ федия и баҳси мо ҷиддӣ аст ман акс видеоша шумо да нишон метавонам дӯстони аз баҳси мо давом дорад мо баҳсмона мекунем баъдтар роста медонӣ мардум чӣ фикр мекунанд ҳозир мардуми ман ҳамин ҳаракат мекунам ки дар ҳамин камера чизе ки дар ҳаёт ҳаст ҳамонро бинанд ҳақиқата ҳастанд мардуме ки масад ягон фикри бад мекунад нигоҳ кунед а федия ман аз шумо хе бовар надоштам ҳозир мо баҳс монам ман шумо да исбот мекунам баъдтар бармегардем ба хӯрока тайёр мекунем хӯрок прок наметиҳем ҳеч хӯрок прок нест федия ором шав як ҳазл буд ба худо дураст дӯстони азиз тоне ки об меҷӯшад боз як лаҳзаи ҷолиби дигар мо мебинем ки дар инҷо баъзе асбобҳои мусиқӣ ҳаст аз ҳамин сабаб ман бисёр мехоҳам ки шумо гитара навохта метавонед аммо асбоби аккордеона мехоҳем ки як бор навозед ки шумо чӣ гуна менавозед кани и аккордеон не и кадам ҷундор я ира ман нақабдавдумаш ира тарзи дуруст монда нашин ама як бор менавозам шумо гӯш кунед ман ёдрас мешавам ки 15 сол мешавад ки аккордеон менавозам барои чӣ барои он ки касби бобогии мо ҳамин аст ман менавозам фақат шумо гӯш кунед ҳамин кори кай дига накунеш ба 15 сол таҷриба миқам менавозам и ҷундор анумша ман наёфтам кани якта навозен шумо ба худо акайра намефаҳмӣ ё чиян и аккордеон моне дакитфон моне охи аккордеоне ки ман менавохтам ита набаду ира ман намедунам ки ҷоша бо қафам чӣ кор кани ҳоли бо ҳисоби се шурӯъ мекунем суруди хатубара мехонем дӯстони азиз як дусе ай милагун дарёи ман боз омадам шлоқа ки ман бӯи чапоти дорам шлоқа ки ман бӯи чапоти дорам тари фатир дорам хуш омадӣ базари азиз тамом мекунем хатира саломат бошед ҳунари навохтани аккордеон амдид не мардак боре камтар ҳазл буд шӯхӣ кардем барои болидарои шумо аппарат мардак боре намешава агар не навохташ метавонед беҳтарин ака Наврӯз бале гурдор чӣ хеланд сангаи кафела ягон чиз доранд
رگ داره. مثلا نمک چخیلی است؟ نمک انداز. سیر نمکش کنم کم نمکش کنم؟ معتدل کن. کم نمک. بسم الله الرحمن الرحیم. کم نمک. یا نمک. نگاه که داخل خودت با نگاه که. میگم که من پادش که. یا نمک ریخته نمیتونی با آدم احمق میشی. در جیزم یکم برایم سکردستان بخدا. Так, ана ки ӯ ҷундуракура. Ҷундуракура. Чӣ? Дӯстони азиз, бовар дорам ки як хӯроки болаззат шавад. Пеш бохудестам. Так, ана ё бачаачам. Бачаи ман ту. Бачаи ман ту. Истеҳсоли гижоя? Истеҳсоли Москва. И бо Италия. Дуаку хайша хидметун шамдан накр дига ягон рқия баъд ният наменам набигира. Яке ягон рқия яки мақсад маъқулш мешам нета дар ҳақиқатан гирифтани Гирифтани. ита бояд кандаи бад нашавад. Тамом. Соз намиқаки. Дӯстони азиз, ошпази моҳир Фатҳиддин ин лаҳза ба мо тушпера мепазад. Марамат. Бисмиллаҳи роҳмони роҳим. Кафе кубе. Рқиё нигоҳ кунед. Рқиё нигоҳ кунед. Қарсак, қарсак бачам, қарсак. Часпидаги. Ана диди ина. Ина. Берута мепара просто. Ба худо берута мепара. Ҳозир Ман як тараф мезам, шумо беру мепара беру. Чия ин худош? ин намедонам. Ин вайшид. Ин ранги вайшид галупси. Чия худош? Чия? Ку биё ба худо ай пеш я Ман бура. кӯмак кунам ба шумо. Биё. Ай пеш я бур биё амира сиёнка куне. Да ҳодиса ТВ набурам Русия. хонагиёт чанқа иҷозат гирифти ай хонагиёту? Ай ҳангам чанқа иҷозат гирифти ис омадӣ? Як ҳафта. Як ҳафта? Иншоалло я овқот ҳамезан я моҳна метунад. бовар кунед дӯстони азиз, 5000 километр роҳро биёеву галупси тайёр куниву эй вай хаб ку замок бизана қонунои ман айҷа ман фақат як чиз гуфтани ҳастам. Ман фақат як чиз гуфтани ҳастам дӯстони азиз. 5000 километр роҳро тай кунӣ биёи тушпера пазию галупси хӯрӣ. Ман намедонам аку ба ман гуфтамад ки пиёдаам дай гап чап форад немҷа нафорад бирам. беҳтарин дӯстони азиз беҳтарин аст. Ман намедонам ҳичи нашава ку заказ менем ягон бургер ягон мехӯрем. ман намак кашабинам чӣ гуна аст? оваш бомаза аст. обша мехӯрем истин обш бомаза аст. ки ҳама витаминош дар ҳамон обш аст. инҷа батон аст. тамом. баъд аз андохтани тушпера ба оби гарм бояд якчанд дақиқа ҷӯш шавад дӯстони азиз. то он замоне ки омода мешавад субҳонаи мо, ман аз феда хоҳиш мекунам ки асбоби гитара доред ба фикрам бе гитара шумо намедистмам кор айлубои чиқри ами гитара мефонам. шумо асбоби гитаратона биёрен як суруд хонен. ман ира хӯрока нигоҳ кардан мегирам. тамом гитара меёрам. тамом. Açam xırutov kardayı be mamexra Açam şakarov kardayı be mamexra Sadvoy dare garib dur moche Sadvoy dare garib dur moche Hay ruze shava az dar daroy mochame Hay ruze shava dar daroy mochame Khokoy qadamot badi damon mochame Khokoy qadamot badi damon mochame Ochajon kujoyi bachayi garib tabini Eziu biyoyi in bachayi zur tabini Oy bachayi ra durit shiday digare Oy bachayi zur tabini suza jigare Oy bachayi ra durit shiday digare Oy bachayi kharob tabini suza jigare Oy bachai kharob tabin suza jigare Oy ne ole oy bachai
اقلیم پاست سوز جگر جون در چشمای چو کسایی که تماشا دارن مادرای عزیز دقیق ما دعا کنید زنده باشید. دوستان عزیز اینک خوراک ما آماده شد صبحانه ما و این لحظه بسیار پرفرح و شادی. آشپزی ماهر، آشپزی که در فدرال سراسر نام برآورده است. همیشه مرحمت همیشه قطعی کی کار میکنه میدونی در تاجیکستان شیشاوی کرد کو بورک قطعی همون مسات سازم شاگردی بورک ای کار سرم کرد. نه یک خصلت خوبی فدیه همین است که از توش پره مستوا میپزد. مثلا مستوا تورست میگیرد آش میپزد از همون مستوا. مثلا از آش خوز سازه میکروفونو شوربا میپزد. بیاید ما خوراکی که آماده کرده است خودتون بردارید. من دلم نشیده سیروس دیگه با می اوقات خیلی نگاه کردم گیشنه ایمون نگاه میکنم سر میشم خیال به من اول چیستا برای خودم ستوریسش کنم به اینستاگرام. اکا نوروز مردک ورینه که پاس نیتوفته است. اگر خورد و یگان پرابلم شد کو مثلا تریوگا نکه امین نزدیکی دگون بیمارخونه هست. اینجا نیست، اینجا لیسه. نه کی سریوز نه مثلا پاس نیتوفته است. تو تیوری دامی چیز دامی قدم با همین راه گذاشتن رو تو تایور هستید برای چشیدن خوراک آماده هستید با زبان خودتون. بله دوستان عزیز بیا بسم الله الرحمن الرحیم نگاش نمیکنم کدام چیزی میگم خودش گو اوسا تمام میاد. بسم الله الرحمن الرحیم. نه یا کی نشید کافلیس اینا کافلیس بسم الله الرحمن الرحیم. توکل علی الله دام میشه هیچ نیست. این اوقات شما با فکرم که در یگان مملکت این یگان اوقات ملی بود که ما نمیدونستیم. با فکرم چند سال بود این جالبیتش در این است که از داخل همین دک گرفته نشده سه این اوقات آقی این همین درون دک گرفته نشده سه نیا که ممبرم در این اوقات رو چگیم بیا شرم داشتی سه؟ نه من باخده اگه اجازه نمیکشم برای که سر اول گفتم که من دامی کار برو گنده خیلی بیا کنی بینیم اپراتور یک اپراتور سینیمون بیا یه بار التیماس سروش نه این چیزا باید تمام خلق بینم. دیگه من یک چی بگم اولین برنامه‌ای که من کمک نکردم با میمونی برنامه نگفته که دادوری چی محصولات ها اگه بخدا قسم میگه که در اولین برنامه‌ای که کمکش نکردم تو در اینجا کمک میکردی گناهگار سختش دی والله. ای کیای سبحان الله هازی تو تیاری که همین چیزا بخدام تو سپام عرضه گرفته بخدام تو تیاری که همین چیزا من در اینترنت دیدم اقسام تا هیچ کاری خی نبود. من خیلی گرفت میمون نمک پمک شایسته. یک بار من ببینم دوستانی عزیز یک بار من ببینم از داخل بیا ببش بیا جای خندش نیست خیلی مسد دیده خیلی عذاب دارم یک ساعتی دی شب مسد چند ساعتی دی شب یکی یکم چیز میفوره بخری گیش نمیمونی کو میخیزم گر و اگر دیمی خونه میدم فهمیدی او دعا میخونم میخیزم میربون صبر طاقت آخه عدیستم هیچ نمیاد کم مرده گوره عدیستم هیچ نمیاد قره بگیره کی نه همه تستی چی نه گوش که حوزی همه رکو همه حوزی ما میتونیم که اون بردارمش پروبوت کنیم رنگ شکر های کو که او تایبت پراویر کش نکن مقصد که میشه شما خیلی گاب زده سی خود بخاطر تهران نمیشه بیا برداریم ازش بسم الله الرحمن الرحیم دیگه چیه که چیزی که نشید و خیلی دوستان شیداست پروست من یک قاشق بگیرم برای خوردن تیار شم این قاوش هم بگی
Bağış hamda namiş hamda internet var mı kor? Ne bileyim. Bu da delali kaydı sen. Kalksa ki ama şimdi khre. Diyor bana. Ança yordam. Ne andar Tojikistan bura marda gore da peş açam meşine ma kafo video klip namedam. Da peş açam. ای اوقات برداشته سم میگوی مرغ زنده را که گفتم اون صدا بولای لالی Ne akı stili ne var? Masat stili ne var famdi? کدوم لالیش وای بیو وای بو خوبتر توفتی Yo سیدن in eşam. Bismillahirrahmanirrahim. Bigzada saysto. نه 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 همینجا هو هو İyi emir beca. Amjir da kadına baxdo xasam aka. Çi jiltuka razbol mena qati ni tomsha. من نه همی Ya bu Timos operator peş biyo. من نه همی میدم توبات کردم بوار من mardak vore da hayot izona mekashma agon çiz. ایران میکشه ها. خب ما بچشم ما Ne çeşil Timos aka. Ozimuz zakaz mekin agon çiz miyoranı biyo hamira. نه ما شو مینات کردیم ما بوار Baxdo بچشم ira biyo xi ira Mali. ira bi in khamira iç. مالی Agani ya guşt şabi. Mali. Emce ya guşt şabi. کنی Ani طبق همون انعنای برنامه چون همیشه دوستان عزیز ما باید این خوراک هم مزه‌ش باید حتما با تماشابینان بگوییم کنی بیا که این نمونده سه مجبوری اکی بیا توکلت بخدا. Subhanallah. Qartina İqa xamir. گوشتی خمایسن خمیروش رایسن یک دقیقه این داداندون در اومد Aka xol maydar medro res بوی مرغی ناوکشتگی دوستان عزیز من فقط یک چی گفتنی هستم یک دقیقه بخشش Ne tiya da kaman gapi var. نخو 5000 کیلومتر بیا Hey guş ke xol maka aydar medro. 5000 بیا این نخو همین خیلی بخیر Guş ka nax diga bak. Xol maydar medro yakın bedon smela. Bilme yakın mekinum famidi. Da kamera xeli خوشروک stolu nakrivad mekinum memnun tu mezanem. Famidi yakı bu mardum bebnan xol mekinum bu agon hanar dora ki yani این خی ای بروسو این خون خمیره نه که بابا خدا با اچاد ما یا کندارا نگیره بشه ما باهاتیم دوستان عزیز به تعریف به محبت حیفی همون 35 دینم که سویت حیفی 7.5 لیتر آبی که جوشید حیفی 200 گرم فرشه که مثلا در اینجا استفاده شد حیفی همون پریپراوایی که در داخل ما خدا انداختیم حیفی همه خراب حیفی 300 گرم خمیره که امیر مهنت کرده مردم در همین وای کرد حیفی همون لالیایی که چیرکین شدن برای همین دوستان عزیز از فدیه شما فقط فدیه را فقط شما در چت رولت و مثلا در صدوها و در کلیپ ها منتظر باشین در خوراک منتظر نباشین که پشیمون میشه نه مردک بوره سری وقت نشید نه بخدا ما حقیقی با همتون نشید من حقیقی با ها را دوست میدارم حقیقی با ها را دوست میدارم نه خیلی به بهای مرم دیدین اختان اخی همه چینون دوره او زمین اوقات با این اوقات ایتون من اخی من نمیدونم چی بگو میره یگان نومش پریدومت کرده در 30 سال حیاتم خیلی اوقات یکم بود او رنگه که توباک هم خدا لوی میکنم برای خشریزی بعد میبرم رو بیر خطی خیلی تری نگیم نعمتی خدا نه پروس من یک چی گفتنی هستم دوستانی عزیز اینا میگیری بیا همین تیمه را حلش کنیم با خدا اکا من خیلی مایلی دوستانی عزیز این اکا خوراک تیار شد ما فقط میخواییم که همین اقلا اوش ببینیم اوش با مزه هست یا نیست اون هم جباتونه بگی ترک زدن بگی با خدا من بخونم چی تو چی؟ او شواک اخش آمدیم او بیرولتون با مزه اکی تک جنباس میکنیم من این بخشم جنباس پولنی جنباس دوستانی عزیز بعد از 1.5 ساعت انتظاری اومده کردن خوراک و اونم وقتی که گرفتیم میبینیم و مثلا استعمال میکنیم بسیار علم آور است بسیار علم آور است گپ زن بگی من استاگیا استوریا کنم در اینستاگرام ایزو نکش علم آور است دوستانی عزیز و در همین لحظه как видите сегодня я сам встал с утра
приготовил себе завтрак. Сейчас будем вот с братом. Очень вкусно. Ко мне приехали из Таджикистана. В общем, будем кушать очень вкусно. В общем, нам желайте приятного аппетита и вам хорошего дня. Это называется... Enkelbeins. Сами поняли, как называется. Спасибо. Не национальный. خب دوستان عزیز خیلی خوش ممنون میفرد بعدی ابقا دوستان عزیز شرط اولی ما به انجام رسید. تشکر زیاد برای چون یک خوراک جالب. خوش آمدید به برنامه ما و من باور دارم که شما باز این گونه خوراک‌های خود را باز دیگر ادامه نمیدید. که اگر اونجا کنی خیلی گفتم که باید ما امروز یک برنامه کنیم که وسیله باشه. در پشت اکران و بچه‌ها چند جداد ندارن که ما خیلی و مزه خورده استیم. در جداد دارن که یک چیزی خنده‌آور شه. من در حیات هزار بار شکر میکنم خدا را که همین خیلی خوراک میکنی. من همتری تالنت دادگی خداوند که میتونم خنده‌آورنده بچه‌ها چما یا که مردمی که زیخن تماشا میکنن یه مینوت 2 مینوت نستنشون خوب بشه. سلامت باشه. برای کار بهترین خوراک بود دوستان عزیز. نه که دیگه نمیخوریم دیگه خیلی نکنه. خوش میکنم. میگذاریم ببخشید دیگه. دوستان این شرط دومی ما است در برنامه در مهمانی. فقط زندگی بومیرنگ بوده نمیتواند. میون نفرانی هستن آدمایی که بومیرنگن و قهرمانی که ما دعوت کردیم شما میدونید فتح‌الدین با تخلص فدیه هم در زندگی و هم در برنامه یک رنگ است. یعنی فرقت میان حالا بودن و پس از پرده بودن یگان تفاوت ندارد از هم دیگر. دوستان عزیز من میخوام با چند سوال خود از فتح‌الدین پاسخ گرفته باشم. بیاید سر سر اون حرف میزنیم که یک بچه دهات، یک بچه که در دهات تولد شده است، از عقب گاو و مال رفته است مثلا، خب با کوه برآمده است، با صحرا برآمده است، پادوانی کرده است، چگونه توانست که این سمت رو پیدا کند و یک بار مثلا مشهور شود و تا اینجا بیاید برسد؟ وقتی که کرانتین سر شد سیتواسیا را آمات میدونیم چه خیلی قیم بود. ممکن نبود در خونه برمدن در مومنت‌های بود که مردم نمیافتند زندگیش وقت پیش برن. در خونه برمدن نمیشد واقعا ممکن نبود. اما مومنت در خونه شیشتیم گیزالا دیگه ندونستیم چیکار کنیم. حتی کم خیلی مصلحت کردیم که ای وقتش میخوندم کم میخوندم یگان جدا برآمد نمیکردم یگان چیز زپس نمیکردم. بعد گیتار را گرفتم هم خیلی کم می نواختم کم نمیتونستم در نواخته. اکرام قطعی مصلحت کردم هم خیلی گفت که یک پروب باید کنم این چیزا. ایزو میکشیدم در کادر نمیتونستم استودا یا پرای رو ما در و تلفن گام میزدم و اون کس یا پرای رو ما نشون میدم. گنده ایزو کش بدم. این خیلی دهخان نبودم. وابشم هم خیلی مصلحت کردم قطعی کم یوتیوب کانال خودم وی کردیم. یوتیوب کانال وی کردیم گفت که چت رولت کرده باشیم. گنده قین بود. مردا گوری گنده قین بود. یکم ویدیو را هم خیلی تک پروستا کردم پالیبون گفتم نمیشه و هیچ که تماشا نمیکنه. خوندن مخون است. گپزنی مخون است داشت که نه که خدا را شکر معقول شد و ایموسیا و سرازو کامنتاری را وقتی دیدم تو گفتم مردم که تو روز تو دگیجو بودی باروش ویدیو نمیکردی همین کامنتاری خوب چیم داد شما را تکان داد. هم خیلی شد که سرازو желание خواهش پیدا شد همین کارا کپیدم. راستی هم در یک جا دورنی کار میکردم تا ساعتای 5 بگره کار میکردم. ای کار می اومدم دویدم میشیشتم با کافه ویدیو کنم. هم خیلی کار میکردم بعد مایده уже قین شد аудитория کلون شد دیگه نمیتونیم دو طرف قپیده. دم همین کارا قپیدم کاتی برادرم خیلی کار کردیم. بعد که سمستایتی خودم همش یاد گرفتم. خودم کار کرده استم. خودتون کار کرده استید. بله در از فدراسیون سیاسی از کارتون صحبت کردید. زندگی در فدراسیون سیاسی چگونه است برای شما؟ مقایسه کنید سال اولتون با امروز. الحمدلله سال تا سال خوب شده است. خوبه بد نیست. یعنی بندش شما یگان مشکلی نیست. چند وقت پیشتر در یک جا صحبتی داشتیم با شما اطراف یک دختر صحبت کردن که دویم با شما نوار میفرستاد و شب و نیم شب شما رو غم میداد
занг мезад шумо аҳамият намедодед ва ҳатто Буда, як рӯз ба буда, шумо як видео равон кард ки дасташро ба қавли буридааст ва шумо тамос гирифтен бо ӯ гуфтен ки ба падарашон занг мезанед ба модарашон хулоса ҳамин ҳолат бисёр барои ман ҷолиб аст. ман фикр мекунам барои тамошобинам ҷолиб аст. ҳамина Чо секретой байни хидмат туй мини барандаи хитармад марҳамат. хай майли савол додӣ бояд ответ битим мардак вори ҳамтари кору бор бисёр шидааст ва мешавад чӣ ҷои баҷо кунед хай ҳастанд кӯдакое ки беақлан ҳамин корора мекунанд агане нақл кардаги будам дар хидат ки охи ман тиллоям онашавбара ман киям ман ягон миллиардерам барои чӣ мехезӣ барои ман гирья мекунӣ мехезӣ дистам мебирӣ ҳамин корора кардаги буд як одам бисёр насиҳатш мекард на падарш насиҳатш мекард мегуфтам накун ҳамин корора одати нависонависак надорам ба худо ҳамиса дӯст намедорам ака вақте мешинам ва ягон кас нависонависак мекунам фикр мекунам ки вақт ма просто так гузарондестам ҳичи фоида нест ё ки ҳастанд одамое ки мешинанд духта дар лондонаи худаш дар як канҷи дунё мешина переписка мекунанд дӯст медорам ман бета мемирам ман худна ва банд дор мекашам ози ман худмаи пом дор мекашам инами гапҳои бемаънӣ просто вақти қимати худта дар ҳамин чиз сарф кардан нестоитай барои ҳамин фақат акамам мегуфт ки ҳаракат кам хехта омӯхта ҳаракат ки якум високомерный наша дуюм ҳаракат ки даи соҳа ки дар мадди мақсад камтар популярни шидӣ бисёр ҷура пайдо мекунӣ бисёр духтарое ҳастанд ки беақлан хай моментҳое даже мешавад ки подставитед карданян беақл бошӣ як қадами хато мудӣ анқа меҳнатит барбод меравад барои ҳамин просто чор намекунам тари одам дар ҳамин лаҳза як сурат бо овози зинда мешунем тариқи асбоби гитара бармегардем суҳбатро идома медиҳем фикр мекунам ки бисёр як сурати ҷолиб пешнуд мешавад. марҳамат. я байда ки спокойняк мехонам гӯш кунам бале бошад интихоби шумоаст. истимара дам мегира ози तेरे निगाह आसमा तशनाए रूह चुमा आसमा तशनाए तेरे निगाह आसमा तशनाए रूह चुमा आसमा ман барои ин ки суҳбатамон ҷолиб шавад ва тамошобин идомаи суҳбати моро мунтазир бошад мегӯям ки ҳоло дорӣ ба як мавзӯи ҷолиб суҳбат мекунем ки 800 000 рубл фидияро ки фиреб кардааст. ин албатта бадтар мешавад. ман оле мехоҳам аз шумо бипурсам ки оянда ҳамсари худатонро аллакай шумо интихоб кардед ё не? нашавбарам ва қиниш дазам последнее время дар бораи чиз гап мезанӣ гурдома дар мегирам мегӯм хиднаози бихезам гаструк надорӣ гаструк медоштӣ мегуфтам ки ва гаструки ту мефорам ҷа бихезам хидматдор бикашам пинай на самом деле чото ҳамин последнее время ягон рықия пайдо наштааст ки ба дилам боша фаҳмидӣ агане ачам занг мезана ҳар рӯз мега хай чӣ кор мекунӣ я бача тормузота кашида ё ручникта кашида қафои кору борд фуромӯш карда мақсад оила барпо намени мега мегӯм оли чота мефурам оли камтари дига кор кунам як ба по бихезиму баъд насиб боша ай қафош мешем ва агар ягон рақия ки сози ва дилам пайдо шава ай қишлоқ ҳамин нията дорам. лекин дар ҷои шумо одат ҳаст ки хеш табор мегиранд масалан духтари ё амак и чиз мана маҳқул нест лекин ҳамин одат ҳаст дар шумо и одат ҳаст не ки и чиз мана маҳқул нест хеш
هیچ چیز من معقول نیست. گلام یعنی دختری باشه که وگونا باشه، نشناسد، سرخم باشه، فهمیدی؟ تلفن ندونه که کیای نشوا. خاک دای زمانه از کجا استحصال شدی؟ در این زمانه تو میدونی که تری آدمو را یگان رنگ قطعی نمیابی و اقلا خیلی طرفای ما نستم دلیه که اوزی یشل آدمو را میگوی باور نمیکنم آخی نیست ای تری گپ چپ 98% دخترای تری اینستاگرام ای تری گپ خبر نیست در طرفای ما. انا به همین خاطر برای که نه هست ایش کرا پس نمیزنم دخترای شهر یا که اگه دخترایی را که تلفن دارن پس کنیش نه دخترایی که تلفن دارن اینستاگرام دارن نه که تلفن با فایده استفاده می‌کنن با فایده خودشو برای بعد نمیرون این زویس در دختر میکنن نه که خودت میبینی که پس نمیریم چه خیلی همین اینستاگرام همین تلفن همین گپ خبر دخترها چه وایرون کرده همین برای همین چیز میترسم فقط در همین فکرم که برای که میبینم همین فکر فقط فکر میکنم پریژوات میکنم که خدا زورا میکنم مقصد یا رقیه را بیاوم که تا ابد تا آخرون نفس فهمیدی همراه شما باشه تا ابد. خب این لحظه برای بازم جالب شدن این صحبت من میخوام که یک سرود با طریق اسباب گیتار را بشنویم از زبان فیده و صحبت رو ادامه بدیم. هی زلف تو خمه ابروی تو زلف تو عطر خوشبوی تو خدی و زبان مرا دفن نکرد روی و زبان مرا سن نکرد زلف تو خمه ابروی تو زلف تو عطر خوشبوی تو خدی و زبان مرا دفن نکرد روی شما من سن نکرد اول دل را با یک موی تو دادم ای مسا چنانچی بیان و تاریگه سوی تو دادم دل و جانی عظیمی به نوارو با ای چشمی جادوی تو دادم ای زلفی تو خمی روی تو زلفی تو خدی دل جوی تو خدی بسه بد مرا تلفن نکرد روی بسه بد مرا سن نکرد زلفی تو خمی روی تو زلفی تو خدی خوشبوی تو خدی بسه بد مرا تلفن نکرد روی چون ماد مرا سن نکرد خدی واسه بد مرا تلفن نکرد. همکان دوستان عزیز در образ در اومدیم بهترین سلامت باشه صحبت رو ادامه میدیم. ما عکس شما رو با یکی از حج و سرایان دیگر سکیت سمیدوف دیدیم. چی نقشه دارید همراه او؟ قطعی سکیت سمیدوف همین недавно آوردیم یک پروژه داریم نصیب باشه نگاه میکنیم دنیا تنجی باشه و نزدیکی سر میکنیم کارو برا. میتونید درباره نقشاتون بگید یا نه؟ چی نقشه است؟ کلیپ است، کنسرت است، چی است؟ کلیپ کنسرت این همه چیزا نصیب باشد میبینیم سیتواسیا خوب شد تنجی باشه سر میکنیم کارا نزدیکی ده یعنی همکاری میکنید؟ همکاری میکنیم. بله سلامت باشید. ما پیشتر به تماشاگران گفتیم که شما رو یک نفر همکارتون یک نفر با پولی کلان فریب کرد از نام شما کنسرت قبول میکرد و به قول بخش رکلام قبول میکرد منیجرتون. بله همین حالت هم میخوام شما اگر امکان باشه دروشات گپ زنید و یک ویدیو را ما دیده بودیم چند وقت پیشتر که شما اون ویدیو کردین. همین حادثه رو به پورتر شرح میدیم که چگونه بود. یک نفر اول شما باور کردید، چگونه باور کردید و چرا به شما خیانت کرد؟ اگه در همون ویدیویی که یوتیوب دا پرفتگیم کسایی ندیده باشن این ویدیو را ایمینا به خاطر کردم که مردم باور کنن، مردم فکر نکنن که همجا چی گپای، مردم فکر نکنن که دیستیویتی نده همی کار من خوشم. با همین خاطر همین ویدیو را کردم و همش را همجا پدرابن نقل کردگیم. خیلی بار دیگه میگم همون آدمی که کتشکا را سر کردم خیلی باورش کردم. یک آدمی بیچاره، یک آدمی او بیچاره نیست، یک بامژ روسیا مثلا بیکار بود زندگیش ویران بود. پروستا خواستم که همون را یاردم کنم. کار کردن میتونست، دونو بود، کار کردن میتونست.
خواستم که کار بگیرم خاطین کارش بگیرم و که سازش بتیم خاطین کار کنم پلی حلال بگیره ای خاطره که خوبی بسیارش کردم ای خاطره که بسیار دپرسش نمیکردم به اهمیتیش میکردم پلی کلون دید عقلش چقدر معاش میدادید به او 30% میدادمش با یاردمش میکردم کمک میکردید چند هزار شما رو گرفت از چند نفر رکلام گرفت است و شماره عمومی مبلغ چقدر بود تا زیر حساب کردن نمیشه هیچ سبب داشتم یعنی شما تخمین زدید که 800,000 روبل این شاید زیاد است یا کم است یا همین قدر است کمتره 800,000 کمتره نه که پرابلمایی که کرده گی 800 میلیون زیادن اینقدر پرابلم و اینقدر وقتی ما را گرفت اینقدر آدم را سرگردون کرد نفرایی که منیجرتون از اونا پول گرفته است و اونا به شما زنگ میزنن صحبت میکنید از قرضشون میپرسن از شما با اونا چی جواب میدید شما ای کسای خودم ای جبک خودم سموی امر راست شد اصلا مبلغ کلونش چقدر بود ای هم مبلغ ای هم کلونش 100,000 برابر با 11,000 سومان بله دیگر منیجر نمیگیرید خودتون تنها کار میکنید تو مردن مخم تاغر کنیم برای چی باوری گم شده لکه توبه کنم باور که سخت توبه کنم برای که اون طریقه میزد میگفتی که نه بیسی بچه چای منه بچه چم آیا هویلای بیسی که ای نون به من نمیخورم مثلا هم طریق کرد که باوری گم شید دیگه دایش که باور کردن نمیتونم بله دانی مامه لکه خودم تو خواهم لیکن نصیب باشه پیدا میشه و آدمی که دستایینی باشه خودش کار کنه سلامت باشید ما نام اون نفر را نمیگیریم و نمیگیم که از کجاست کی است چی است برای چی برای اون که اون نفر خودش علاقه میبیند این برنامه را قضاوت میکند و نفرانی که مخصوص همینگونه اندیشه دارند منیجری یک نفر سراینده هستند یک نفر بلاگری مشغول هستند همین عملا را انجام دادنی هستند پیش از اون که شما یک کار میکنید اول باید اندیشه کرد فکر کرد دوستان عزیز ما رسیدیم به قسمت انجامی بخش دوم و فکر میکنم با چند سوال خود شما توانستید از فدی از فتیدین جواب درست بگیرین فدی از برنامه ما ادامه دارد ما میرسیم به شرط سیوم و فکر میکنم که ادامه برنامه جالب است با برنامه در مهمانی باشید تماشابینان عزیز فکر میکنم که سوال جواب ما برای شما پسند آمد و ما رسیدیم به قسمت سیوم یعنی به بخش سیوم نگاه کنین فعلا مقصد ترس که بوکی در این خنکی مقصد شما باید حالا یگان عمل یگان کار باید شما انجام تین نه که ما میبینیم که در همسایگی ما ندیده است از طرف رو بروی ما یک خانه ساخته است دادن نمیدونم که بله یگان بینای استراحتی است خلاصه کار کرده استادان بچه‌ها از همسایه کشور ما ازبکستان بافیام اگر خطا نکنم شما میروین یا همراهشون کار میکنین اگر که مثلا کار نکنین در این خونه که اجازه میگیرین که براشون یک سرود خوانین از همین دو عمل یک طرف باید انجام دین شما راضی هستین پرابلم رفتیم ما میرویم دوستان عزیز خواهش میکنم خاموش نکنین و حالی ما اجازه هم نگرفتیم از اونها میبینیم که اجازه میدهن یا نه اینجا با زبان روسی میشوه برای که از میپرسیم اگر زبان تاجیکی را بدونه بله این در محکم باشه اجازه گرفتگی نیستیم چخلای داری ما رو وی نمیکنه نه شده است بیا اگر که زبان تاجیکی را بدونن ما تاجیکی گپ میزنیم اگر که ندونن ما زبان روسی میبینیم شما اجازه گرفتنتون نه که عبد رفتن شما که نه به هر حال میابیم دوستان عزیز جوینده یابنده است مایده کنن و اوشی مای گیتار برای همین ای بچه عبد رفتگیم بخدا من با فکرم که در همین داخل هستم در همون داخل عبد مینن در بالای کریشه میداریم یگان مشکل نیست یگان مشکل نیست تق داری پیش درمانده زبان روسی را شلوقیده گپ میزنی بیاین شما السلام алейкум. Марамат. Брат, у нас такая программа, небольшой ролик. Хотели спросить, с вами можем кусочек песни спеть вам? Нет. Невозможно? Невозможно, потому что сейчас хозяин приедут, и хозяин сам не спеть. Он только здесь работает.
Ну, просто мы видели, что вы тут работаете, просто хотели вам поднять настроение. На узбекском просто спеть кусочек. Понял, но сейчас приеду, то будет у нас... Ну там минута, там 2 минуты. И, конечно, если бы хотели, мы могли. Все. Ана, иҷозат надоданд. Воқеан дӯстони азиз иҷозат надоданд. Худаи хинаки бачачаам. Ина ман уже айта безор шидам. Хай, Воқеан инро мехоҳи воқеан аз сабаби гӯш кунед, аз сабаби ҳунар надорӣ, розӣ карда натонисӣ. Ман мебинам розиш мекардам. ба худо худам тоқаамдам роз мешид. Ана ака нигоҳ кунед. Гӯш кун. Хай бобои барфӣ сос. Ина ай барф бобои барфӣ сос. Бё девнам уна ку. Бобои барфӣ сохта. Ягон чизи соус. Ягон чизи интересный. Ана ка дӯстони азиз, мо ноком шудем. Меравем барномаро ҷамъбаст мекунем. Нокомай племен, нокомай ба. ҳамин барнома ку ин барнома мисли як филм шуд дар назари ман. Аз шуруъ аз хӯрок пухтан то ба иҷозат гирифтани шарти сеюм бисёр ғайри чашм дошт буд. Ака барои Наврӯз. ман. Бояд мо мерафтем. Ягон чингон пурсидам, атака мекардем фамилия. дар ҳақиқат барнома қади шумо ҷолибай бовар кунед. Гӯшка ака Наврӯз мегӯм ки хай уна нокомёб меге чӣ меге? аз усу ронда аз ису монда ронда шикамидишна усу ронда. Хай ям худаш як пешравия чия? пешравӣ. Табиай весела, фаҳмидӣ? Баъд як хостам просто бигӯм ки хеш табор мо шӯхӣ мекунем. Шиками тоғои Наврӯзм серай рада задагӣ транга шикамаш фикр накунам ки бои чиш надодам. Акай Наврӯз, уш нашид бояд тай дигар. Любой чи придумад ки не гӯштин мегирам қатъи. Дастховкунак, барфшапак. Дастховкунак. Не, в общем, придумад ки ягон чизе ки ты. Кандакафонӣ. Кандакафонӣ. И кори мунай. Вай тавар. Бё, да, ҳамора бу ки таварум ти раз Не, дорем, тавар дорем. Тавар агир. Она федия пешта. Курс бя сайраи ман будша. Дакҷай тавар. Уна. Шумо ба фикрам пешакӣ нақшаи тавара кашиде? Ку? И вариант нашид бо як варианти дига. И вариант нашид бо як варианти дига. Иш нашид бо як тай дига бу. Иш нашид бо як тай дига бу. Иш нашид бо як тай дига бу. Вариант пура. Кори мана. Иш нашид бо як. Мана тай тавар натарсу. Федия. Фатидин. Рафтем. Шумо тавара гирифте? Тавара ба қаб. Ана уҷада вай. Канда биёрам. Кандара биёрем. Да табиёра тамам айда мекунам я та шумо. Та ами сайраи деҳқон усбе накаф нумад канда боре. Та. Дӯстони азиз, камера чӣ? ин барнома воқеан Чанта бигиро. ки буд. Ака Наврӯз. Дар баъзе ҳолатҳо. Эй! Лаба. Сета басай. Баса, биё, баса. Анака ҳунари деҳқонӣ моро Ҳозир мезанем ягон ҷо. биё барои исбот ман як таша мекафонам, баъд як таша шумо барои ки бона кам баранда. Ягон ҷо тамаиб наш. ман бачаи қишлоқ. Ман вакала намегирам. Вакала нагирӣ. Дӯстони азиз, боз нагӯянд ки барандаҳо кор намекунанд, наметавонанд, фақат гап мезананд, пула гирифтанд. Та фақат таъриф мекунӣ, кубза? Хай мебинӣ. Я тараф бе. Биё ака сари вақтай ман билета мегирам. Я тараф Ва бе. самолёт парбра Я илтимос тараф оли аврад. бе майра то майда накунам ку. Я бор дига. Я бор дига. Бо муна механда ки овқот карда наметавонам. Ба худо 100% овқот карда. Ака ман ду бор шӯхӣ кардам дӯстон. Канда дуфтод. Ман ду бор ҳазл кардам, шӯхӣ кардам, сеюм карата воқеан. Худат я ҳазли тида ҳаё. Ба худо шармандам. шӯхӣ накунӣ. Субҳоналлоҳ. Дал шиша мегирем. Ба даст ана. Дали шиша намегирам. Анака тамом биё. Бра, Кани? бра му шитака, кори хитака. Хай мебинем, анака ҳоли шуморо мебинем. Бо шумо как бута ки шумо метонед. Пешай удара задан, пешай тавара бардоштан. Бисмиллаҳи роҳмани роҳим. Ман ба дури дилам гуфтам. Бланд бугу ки мақсад қонун ша бина. Ман ба дури дилам гуфтам. Шар нест ки баланд бигем. Биё Хати ман дар дуруни дили та якҷо медум чига. Хай биё. Бисмиллаҳи роҳмани роҳим. Аллоҳу акбар. ин нашикаст ки жуҷи наш. Мазалмат ку. Хелаш кардимш пари. Я бор дига.
бобим дистош ана мехайбидам чени то я дисто зан бизан гапа кам каги бизан кани бисмиллахир роҳмонир роҳим аллоҳу акбар ана яка уҷа не ба худо уҷа газона охи медра ҷазирбон қасам мешавад нахи бачам қасам нахи кор ки биё кани хай бес наши дохи не бизан бишкан одам бояд ҳеҷ вақт ша таҳрик накунад дирун ижа охи чӣ хемиш ма дадури амҷа шикастам ку ягон тарма не ма дадури амҷа шикастам ку амҷа шад сари мина вайруна кекана қафони кани шак охи иҷа газона медра аллоя хай бедан иҷа федя як ба дақиқа худо имҷа мешикана не просто федя як дақиқа дӯстони азиз биё тамом ман ҳамира ма ба даст ҳоз мешканам ина ма ба даст мешканам шумо шоҳид ҳоз бесте ҳоз ма аввал ябор вайш кинам ба даст мешканам шумо бибининам я як ҷойда омадем чӯш кастестем ки ба худо федя тамошо ки чӣ мешканам ҳеҷ вақт одам бояд хиша гарин охура ман шикастам нолаи тёр омад худои Нолаи тёр набуд. на нолаи тёр набуд ира ма инаи нижаш ма шикастам шуд тамом барнома дӯстони тамом азиз кард. барнома тамом ана ки ана диден ҳунари федяра барои ҳама мегӯям ки одам бояд фақат кор карданаш дар кор бояд ҳеҷ вақт мардума ба гап фикр кардан намешавад ин баътара чатрулетка нестае ки бишини сад фоиз шикастамаш ака иҷа газона мезаниш медра далои просто просто далои медура барои ҳам намешканам дӯстони азиз ягон ҷо кандакафуи боша фарҳад ин буд барномаи навбатӣ дар меҳмонӣ дурас мешавем дар нами барф дар 5 дараҷа сардӣ мо дар федератсияи россия дар шаҳри москав меҳмони федя меҳмони фатҳиддин будем ман бовар дорам ки албатта як барномаи бисёр ҷолиб барои шумо омода кардем хеле хандидем хеле шодӣ кардем бисёре аз амалҳое ки мо анҷом додем ҳазл буд шӯхӣ буд дар воқеъ воқеанам лекин ҳақиқӣ буд чизе буд ба фикрам ҳақиқӣ буд ҳақиқи мо барномаи мо ба анҷом расид кӯшиш мекунем ки чи узбеко буданд чизе буд ҳамаш ҳақиқӣ буд чи кандакафуни ин баранда буд ана мо меравем аз пай ҷустуҷӯи меҳмони навбатиамон то ин ки боз ягон барномаи ҷолиби дигар барои шумо омода кунем марҳамат ягон чи дар охир гуфтанӣ бошад марҳамат хеш табор ҳазор раҳмат ки то охир хаб ка биё гап чапи ман дигар раи ман дигар раи ту дигар биё ана хеш табор ҷон ҳазор раҳмат ки то охира тамошо карде умедворам ки маъқул ту шуд умедворам ки ҳаракат кардем настроениҳои шуморо бардоштем худованд ҳама вақт далавоту ханда бошад худованд ҳама вақт дӯстдори ҳамдигар бошем худованд ҳаматуда барори кор бисия худованд ҳамаи ғарибора ҳамаи мусулмонои рӯи замина дар амонаш нигоҳ дорад худованд ҳеҷ вақт дарди ғама набине бачаҳоячам дар ин химикҳои москва аллоҳ нигоҳту дорад худо эҳтиёт куне чӣ бигем бо дар охир ҳамина мегӯем ки албатта шумо барномаҳои ҷолиби федера аз каналаш тамошобин бошед чатрулетка клипҳои нав сурдуҳои нав ба наздикӣ шуморо мунтазир аст ва метавонед аз навигариҳои федя бохабар бошед мо дар ҳамин ҷо бо шумо якҷоя чӣ мегӯем аллоҳ нигаҳбон хайр дӯстони азиз зинда бошед